ओम शांति 14/5/2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, बाबा जेपरी प्रेमर सागर अटंती तांको भली प्रेम दुनिया रे केही भी करिपारिबे नाही। सेहिपरि तुमे पिलामाने मध्य पितांक समान हुओ, काहाकु भी नाराज कर नाही। बाबा कहउछंती, मिठे बच्चे, बाबा जेपरी प्रेमर सागर अटंती तांको भली प्रेम दुनिया रे केही भी करिपारिबे नाही। सेहिपरि तुमे पिलामाने मध्य पितांक समान हुओ, काहाकु भी नाराज कर नाही। आजिर प्रश्न, केउ प्रकारर विचार चालुथिले खुशीर निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिथिबो? केउ प्रकारर विचार चालुथिले खुशीर निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिथिबो? उत्तर, वर्तमान आमे ज्ञान रत्न द्वारा निजर झूला भरपूर करुछु। एहा परे एही सबु खणिगुड़िक मध्य भरपूर होइजिब। सत्य जुगरे आमे सुनार महल तियारी करिबु। 2 रे आमर एही ब्राह्मण कुल सबुठारु उत्तम कुल अटे। आमे सच्चा सच्चा सत्य नारायणंकर कथा बा अमर कथा शुणुछु एवं अन्य मानंकु सुनाउछु। यही भली चिंतन चालुथिले खुशीर निशा चढ़ी रहिबो। ओम शांति। पिलामाने बाबांकर स्मृति रे बसिछंती। यही ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत मिलुछि। स्मृतिर यात्रा बहुत सुखदायी अटे। पिलामाने पुरुषार्थर क्रमानुसारे जानिछंती जे बाबांको जेते मने पकाइबा बाबा सेते प्रेममय अनुभव हेबे। बाबा साकारीन सदृश अटंती ना? एकमात्र बाबा ही स्नेह करुछंती, बाकी तो समस्ते तिरस्कार करुछंती। सारा दुनिया रे जणे अन्य जनक हृदयरु दूरेई बारे लागिछंती। बाबा स्नेह करुछंती, तांकु केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। बाबा कहउछंती, मु जेमिति अटे, जेपरी अटे, केते बड़ अटे, तांकु कुह तुमर बाबा केते बड़ अटंती? तेबे कहिथांती, बाबा बिंदु सदृश अटंती। ए कथा आउ केही तो जानी नाहंती। पिलामाने मध्य घड़ी घड़ी भूली जाउछंती। कहिथांती जे भक्ति मार्गरे तो बड़ बड़ चित्रर पूजा करुथिलु, एबे बिंदु को किपरि मने पकाइबु? बिंदु बिंदु को ही मने पकाइब ना। आत्मा जानिछि जे आमे बिंदु अटु। आत्मार बाबा मध्य एहिपरि अटंती। आत्मा ही राष्ट्रपति, आत्मा ही चाकर आदि होई थाए। आत्मा ही अभिनय करि थाए। बाबा सबुठारु स्वीट अर्थात मधुमय अटंती। सेमाने तांकु मने पकाउछंती जे हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता आस। एबे तुम संतान मानंकर यही निश्चय रहिछि जे आमे जाहाकु बिंदु बोली कहुछु से बहुत सूक्ष्म अटंती, किंतु तांकर महिमा केते श्रेष्ठ। जदिओ तांकर महिमार गायन करुछंती से ज्ञानर सागर, शांतिर सागर अटंती, किंतु बुझु नाहंती कि से किपरि आसी सुख देउछंती। मधुर संतान माने प्रत्येक जानिछंती जे किए किए केते पर्यंत श्रीमत पालन करुछंती। सेवा करिबा पाई श्रीमत मिलुछि। एठारे बहुत मनुष्य बेमार अटंती। अनेक सुस्थ मनुष्य मध्य अछंती। भारतवासी जानिछंती जे सत्य जुगरे आयुष बहुत बड़, प्रायतः 125 रु 150 वर्ष थिला। सेठारे प्रत्येक निज निजर संपूर्ण आयु भोग करिवे। एहा तो बिल्कुल बिकारी दुनिया अटे, जहा आउ कल्प अल्प समय रहिछि। मनुष्य माने वर्तमान मध्य बहुत बड़ बड़ धर्मशाला मान आदि तैयारी करुछंती। जानी नाहंती जे
ଆଉ ବାକି କେତେ ସମୟ ରହିଛି? ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆୟୁଷ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଥିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏସବୁ ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଖୁସି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନେବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ଯେତେ ଅଧିକ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିବେ ଦୁନିଆରେ ସେତେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ହିଁ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିନାଶ ଦେଖିଛ ତାହା ପୁଣି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବ। ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦାତା ଅଟେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ, ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଲା। ଆଗରୁ ବୁଝି ନଥିଲ ଯେ ଆମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲୁ। ତୁମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଥିଲି। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛ। ଏହି ବିସ୍ତାରର କଥା କୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ଅଥରିଟି ବା ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଭକ୍ତି ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ, ତୁମେ କୃପା ଆଦି କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସିଛ। ଏବେ ଆସି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୁଅ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କରିବି? ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲା। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମ ଉପରେ କୃପା କର? ଏଠାରେ ତ କୃପାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି।
एबे तुमको बाबा बताइछन्ति समस्ते कहउछन्ति मध्य परम पिता परमात्मा गॉड फादर सुप्रीम सोल तेणु से परम आत्मा हेलेना से हेउछन्ति सर्वोच्च बाकी समस्ते आत्मा अटन्ति ना सर्वोच्च पिता आसी निज समान कराउछन्ति काहारी बुद्धि रे कण एकथा थिबो जे बेहदर बाबा जिए स्वर्गर रचयिता अटन्ति से आसी स्वर्गर मालिक कराउछन्ति तुमे एबे जानुछ श्रीकृष्णଙ୍କ हातरे स्वर्गर गोलक अछि पिला गर्भरु जन्म हेबा मात्रे तार आयुष आरंभ होइथाए श्रीकृष्ण तो पूरा 84 जन्म नेउछन्ति गर्भरु बाहरकु आसिले सेही दिन ठारू 84 जन्म गणना कराजिब लक्ष्मी नारायण को तो बड़ हेबा पई 30-35 वर्ष लागिब ना तेबे सेही 30-35 वर्ष 5000 वर्षरु कम करिबाकू पड़िब शिव बाबांकर बयस तो गणना करि परिब नाही शिव बाबा केबे आसिले सठिक समय कहि पारिबे नाही आरंभरु साक्षात्कार हेउतिला मुसलमान लोके मध्य सूक्ष्म बतन रे बगीचा आदि देखुथिले एपरि नवधा भक्ति तो एमाने केही हेले करि नाहांती घरे बसी स्वतः ध्यान रे चली जाउथिले भक्त माने तो केते नवधा भक्ति करुछन्ति एबे बाबा बसी सम्मुख रे बुझाउछन्ति बाबा दूरदेशरु आसिछन्ति एकथा पिला माने जानिछन्ति ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी आमको पढ़ाउछन्ति किंतु पुणी बाहर को जीवा द्वारा निशा कम होई जाउछि जदि बाबांक स्मृति रे रहिब तेबे खुशीर निशा मध्य चढ़ी रहिब एवं तुमर कर्मातीत अवस्था होई जिब किंतु एथिरे समय दरकार एबे देख श्रीकृष्णंक आत्मा रे एही अंतिम जन्म रे पूरा ज्ञान रहिछि पुणी गर्भरु जन्म नेबा मात्रे पैसाकर मध्य ज्ञान रहिब नाही बाबा आसी बुझाउछन्ति श्रीकृष्ण कौनसी मुरली बजाई नथिले से तो ज्ञान ही जानी नाहंती लक्ष्मी नारायण मध्य एही ज्ञान को जानी नाहंती तेबे ऋषि मुनि सन्यासी आदि किपरि जानिबे विश्वर मालिक लक्ष्मी नारायण तो जानी नाहंती तेबे पुणी एही सन्यासी माने किपरि जानिबे कहउछन्ति श्रीकृष्ण सागर रे अस्वस्थ पत्र रे आसीथिले एपरि करिथिले यही सबु कहानी बसी लेखि देइछन्ति गंगा नदी रे पाद रखिबा मात्रे गंगा पातालगामी होइगला विचार कर मनुष्य किपरि कहानी सबु कहउछन्ति एबे बाबा बुझाउछन्ति कौनसी भी ओलोटा सीधा कथारे केबे हेले विश्वास कर नाही मनुष्य केते शास्त्र आदि पढ़ुछन्ति बाबा कहउछन्ति जहा किछि पढ़िछ से सबु भूली जाओ यही देह को मध्य भूली जाओ आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी भिन्न भिन्न प्रकारर नाम रूप एवं शरीर धारण करी अभिनय करिथाए एबे बाबा कहउछन्ति एहा विकारी छी छी वस्त्र अटे आत्मा एवं शरीर उभय पतित अटे आत्मा को ही श्याम एवं सुंदर कुहा जाउछि आत्मा पवित्र थिबा समय रे सुंदर थिला पुणी कामचितारे बसिबा द्वारा कला होई जाइछि एबे पुणी बाबा ज्ञान चितारे बसाउछन्ति पतित पावन बाबा कहउछन्ति मोते स्मरण कर तेबे एही विकार रूपी खाद ही बाहरी जीव आत्मा रे ही खाद पड़ी थाए कलिजुग अंतरे तुमे गरीब होई जाइछ पुणी सत्य जुगरे तुमे सुनार महल तैयारी करिब आश्चर्यर कथा अटे एठारे हीरार देख केते मूल्य रहिछि
ସେଠାରେ ତ ହୀରା ପଥର ସଦୃଶ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ଝୁଲା ଭରପୁର କରୁଛ। ଲେଖାଯାଇଛି, ସାଗରରୁ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରି କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସାଗରରୁ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ରତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଖଣି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ମାୟା ମଛନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁନାର ଇଟା ପଡ଼ିଛି, ନେଇ ଆସିଲେ। ତଳକୁ ଆସିଲେ ତ କିଛି ହେଲେ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ଇଟାରେ ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ଏପରି ଖିଆଲ ଆସିବା ଦରକାର, ତେବେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏ କଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମକୁ ହିଁ ଶିଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ, ସେହିମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବେ। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୁଳ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଲୌକିକ ଓ ତୁମେ ଅଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା, ଅମର କଥା। ବାବା ତୁମକୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇ ଅମର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। କେତେ ଢେର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ମହୁମାଛିଙ୍କର ଦଳ ଯିବା ସମୟରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ରାଣୀ ମହୁମାଛି ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଏକତା ରହିଥାଏ। ଭ୍ରମରୀର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଦେଉଛ। ତୁମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରୁଛ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ମାତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ, ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ, ସେମାନେ ନବାବ ହେବେ। ରାଜା ହେବା ଭଲ ନା ଚାକର ହେବା ଭଲ? ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ଆମେ ଶ୍ରୀମତରେ କାହିଁକି ନ ଚାଲିଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କର। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କେହି ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମାଂସ ଆଦି ଖାଇଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଇଏ ହେଲେ ପାପ ଆତ୍ମା। ତେବେ ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଘରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଜେ ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରହିଯାଅ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ପବିତ୍ର କରାଇ ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଅ। ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ନାରାଜ କଲ, ତେବେ ନିଜେ ହିଁ ନାରାଜ ହୋଇ ମରିବ। ବାବା ଏପରି କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ ତ ସୁଖୀ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର। ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା,
मिठे मिठे शिखिलारे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर कौनसी भी ओलटा सीधा कथा उपरे विश्वास करिबार नाही। जहा किछि भी ओलटा पाठ अर्थात ओलटा ज्ञान शुणिछ से सबको भूली अशरीरी हेबार अभ्यास करिबाकु हेबो। 2 नंबर केवल आशीर्वाद आधार रे चलिबार नाही, निजकु पवित्र मध्य करिबाकु हेबो। प्रत्येक पादरे बाबांकु अनुसरण करिबाकु हेबो। काहाकु भी दुख देबार नाही, काहाकु नाराज करिबार नाही। आजिर वरदान सच्चा लगन आधार रे अन्य संग गुड़िको छाड़ी जनक संगरे जोड़ी हेउथिबा संपूर्ण विश्वस्त भव। संपूर्ण विश्वस्त सेमानंकु कुहाजिबो जेउ मानंकर संकल्परे बा स्वप्नरे मध्य बाबांकर कर्तव्य बाबांकर महिमा बाबांकर ज्ञान व्यतीत अन्य किछि भी देखा जाऊ नथिबो। एकमात्र बाबा अन्य केही नुहे। बुद्धिर लगन जदि सर्वदा जनक सहित लागि रहिथिबो तेबे अनेक संगर रंग लागि पारिबो नाही। बुद्धिर लगन जदि सर्वदा जनक सहित लागि रहिथिबो तेबे अनेक संगर रंग लागि पारिबो नाही। सेथिपाई तुम मानंकर प्रतिज्ञा हेला अन्य सबु संग को छाड़ी जनक संगरे जोड़ी हेबु। तेबे एही प्रतिज्ञा को पालन करिबा अर्थ संपूर्ण विश्वस्त हेबा। स्लोगन सत्यता रूपी स्वस्थिति परिस्थिति गुड़िक भितरे मध्य संपूर्ण करिदेब। सत्यता रूपी स्वस्थिति परिस्थिति गुड़िक भितरे मध्य संपूर्ण करिदेब। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा सर्वदा अचल अटल एवं एकरस स्थितिर अनुभव कर। आमे उच्चरु उच्च पितांकर संतान एही कथा स्मृतिरे रहिबा द्वारा अवस्था एकरस रहिथाए। जेतेबेले जनक सहित संबंध रहिथाए सेतेबेले तुमर अवस्था मध्य एकरस अर्थात स्थिर रहिथाए। जदि अन्य केउठाकु भी संबंधर आकर्षण जाउछि तेबे एकरस अवस्था रहि पारिबो नाही। तेणु एकरस अवस्था निर्माण करिबा पई जनक व्यतीत अन्य किछि भी देखुथिले मध्य देख नाही। ओम शांति।